Mulane Quran paling gedhe nek ana kebencian dimunculkan. Mulane sampai ana ayat qad badatil baghdha min afahihim. Wong kok nganti ngetokno kebencian wis parah. Mesti wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nek raine wis ngetokno kebencian mesti wa ma tukhfi suduruhum makfur. Wah ning dadane wis dosa. Mulane rata tak lain yang. Jadi mulane termasuk ciri utama orang baik dari Quran wal kaziminal wa bisa mengendalikan emosi. Ya itu ya. Tadi nak ketemu ya, moga Pak. Gitu. Aduh. Gak kuat banget itu gak kuat. Latihan jadi ulama iya latihan jadi ulama. Dan itu tenan itu. Jadi kalau lu guyon tapi tenanan, gak ada sanad seperti ini. Tenanan gak ada sanad. Dan saya yakin saya benar karena saya hanya baca dari riwayat-riwayat sahihah dan dikuatkan oleh ayat-ayat Quran. Yaitu tadi kayak anit tabi millata Ibrahim apa? Anit. Ternyata metode Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti itu dan itu diikuti oleh ulama sedunia sampai ila yaumil qiyamah. Lah akhirnya lahirlah pula kayak jamaah tabligh, kayak ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia menjelma jadi NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menurut keputusan Rabitatul Alam Islami masih sunni, teman jangan salah paham. Gitu keputusan MUI masih apa? Sunni. Wes sing ra sunni musaddiq belia eden tuh, paham? Kita beda mungkin ya, tapi masih sunni. Bahkan Wahabi saja menurut keputusan Rabitatul Islam itu masih nopo sunni. Meskipun pola sunninya beda. Ya beda itu kono di dhuwit kene ora beda ku gampang. Senane kok beda urusan ziarah. Beda sing bentuk liya ora kena to. Misale bedane kita Wahabi kono di dhuwit kene ra duwe duwe. Senane kok nanamno kebencian. Kono anti ziarah kene ziarah. Wong gawe beda sing keren rak kena. Pak, senengane kok ngungkit-ngungkit apa? Masalah. Oh, aman bedane urusan kubur sampai. Payah itu. Lah niku dadi ngendikane Nabi fa'arju an aku na aksarakum tabi'an. Ya. Kula niku nate sampai sering mati kaya Nabi Musa. Mergo ngerasa salah. Tangan-tangan ya Nabi Musa ngutu Nabi Muhammad. Tapi kaya jemela-mela niku lho bolak-balik ya jemela. Iki kan Nabi Muhammad iki saking apikane wong. Diarani wa innaka la ala khuluqin. Mergo Nabi berakhlak. Sajane Nabi ku yo ngritik mbek manhaj sebelum beliau. Mulane Nabi ngendikan kabeh nabi untuk jatah mukjizat. Lewat jatah mukjizat iku dekne diimani. Ma minal anbiya min nabiyyin illa qatu tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil. Jadi kabeh nabi untuk jatah mukjizat, sing lewat jatah mukjizat iku dekne diimani. Misale zaman Nabi Musa, gara-gara tongkat ajaib wong wedi terus iman. Zaman Nabi Sulaiman gara-gara diakek Sulaiman wong tunduke ra karuan, termasuk manusa jin manuk gara-gara akek napa? Lah Nabi Muhammad ora duwe akek, ora duwe tongkat. Paham? Duwene mok Quran. Tapi Nabi aneh ngendikane justru mergo duweku Quran iku aku sampeyan duwe pengaruh paling akeh nganti dina kiamat. Mulane kula nak sering mati kaya Nabi Musa. Tapi ora krana hormat, krana ngrasa salah, sering artinya ngrasa salah ngeten. Kula wingi ngaji teng Bojonegoro jam Yamen sami kula wingi teng sini. Nabi Musa ya kalah hebat be Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ninggalo Quran. Quran itu sebuah manhaj, sebuah sumber ya Nabiul Hikmah. Nggih, mata air hikmah. Misale wong frustasi, gendo wong dolim, iki dipanggil-panggil kuliah ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ora oleh putus asa. Misale sing soleh wali supaya ora seneng donya, ora seneng gemerlape donya, dinasehati kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan baca tasbih. Sing setengah-setengah kaya Rukin Mustafa ya ana khitab, nak umat apike ya nang apik, nak umat eleke nang istighfar. Wa yadruna fil hasanatis saya dari makome iku ya umat ora umat. Ya ana metodene, maksude wa bi sayyatul hasanatan apa? Tampuha. Cara basane Quran wa yadruna fil hasanatis
lengkap. Sing gendho ya ana metodene, sing setengah-setengah ya ana metodene, sing saleh ya ana metodene. Akhirnya keunggulannya Quran saat Nabi wafat masih bisa dipakai. Masih bisa apa? Dipakai. Lah Nabi Musa ra mboten. Umpama Nabi Muhammad ninggal tongkat paling saiki ning museum kedelok-delokan. Lah iku mulai ngerasa dosa Nabi Musa. Lha dia kaya ngene Nabi Musa, lha mana to. Memang pas urip dahsyat. Mergo segara diseblak dadi kering, diseblak meneh dadi Firaun tenggel. Pas urip pancen dahsyat. Tapi hanya sesaat Nabi Musa megang. Ora abadi ila yaumil kiamat. Umpama ijeo paling emosi. Nah, Quran kan boten. Menjadi metode sebuah bangsa, menjadi satu karakter sebuah komunitas, menjadi sumber sebuah agama. Akhirnya Nabi wis wafat, Quran jalan terus. Paham ya? Yo ora go delok-delokan ning museum, mergo dibawa ke hati mukmin masing-masing. Jeneng atine rugen berubah marat sabar. Nah ning atine aku wong alim wis mulang, atine madur yo sabar ta ora? Ya lawan. Sing kumat-kumatan. Niku kula sadar tenan bahwa hadis ini hadis spesial. Makanya saya katakan hadis ini hadis favorit saya. Meskipun Nabi punya resiko besar. Resiko besarnya Nabi apa? Karena Nabi tidak punya mukjizat konstan, mukjizat sing instan. Nabi itu dianggap Nabi paling ramutu di era hidupnya beliau. Mergo Nabi Musa iso ditakuti Saharatu Fir'aun gara-gara tongkat. Sulaiman ditakuti manusa jin sampai kewan gara-gara akik. Mulane wong kiai-kiai nadarane akik napa? Sulaiman. Paham nggih? Sampai film-film barat ya kerajaan Solomon. Nabi Muhammad boten gadah dadi ra ono sing wedi. Sampai wong kafir Mekah nak ngenyek, mat dadi nabi mesti tongkat-tongkat ta opo. Sampai ana laula utia mislama utia Musa mat dadi nabi mesti tongkat-tongkat ta opo. Kok lawaran. Lho lawaran tenan Nabi Muhammad itu. Diusir yo keparat-parat kan. Terlunta-lunta napa? Wah Nabi Musa diusir, wah pangkate main. Lho iki tenan. Mulane kula nak nyolawati Nabi nangis tenan, ya Allah, betapa sabarnya Nabi Muhammad. Gara-gara kepengin marisi Quran dan bisa abadi, beliau harus nanggung resiko saat hidupnya enggak ditakuti orang karena enggak ada mukjizat sing instan. Nak Musa enak dek. Mulane dekne dhewean mbek Nabi Harun mara kerajaane Firaun yang dikawal ribuan pengawal santai mentang-mentang ditongkat. Tenang ae. Mara kerajaan. Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal lari. Sampai dhelek gua sur ditangisi Abu Bakar. Gua sur mboten gua sing mendelep koyo gua Slarong niku mboten. Gua sur iku gua ning Arab sing ngoten mung sithik tok. Mulane dari Abu Bakar lau absara ahaduhum ila qadamaihi la absarona. Umpama wong kafir ndelok sikile dhewe wae ketok. Wong guane gua transparan. Yo loro tenan. Gak duwe tongkat gak diake. Lah ngono saiki kiai itu seneng jimat. Iku ora ono sanate, paham. Iku sanate tok Nabi Musa, tok Nabi Sulaiman. Paham ya? Nah sanat tok Nabi Muhammad mau Quran. Paham ya? Ini tenan. Mulane kula niku buaga. Dadi ulama Quran tak baga niku. Nggih puede. Mulane kula nek bolak-balik ngomong mbek bojo kula mbek santet-santet. Ya, aku dikandani disantet wong kok maca donga santet iku ora ya biasa wae. Lah seperti itu. Misalnya mati tenan ya aku maca Quran idza ja'alhum la ta'khuruna sa'atau pada tadi. Lah pintu tapi aku wis mati muni, waduh, aku disantet mati. Wis mati nelong. Setelah aku mati banyak ajalku. Tuh, cara Quran la ta'khuruna sa'atau pada tadi. Tapi kan berarti disantet ke skala. Nah, wong ditabrak ya mati, kena HIV ya mati, liver jantung ya. Soal sebabnya mati macam-macam. Tapi Quran duwe pakem, sebabnya macam-macam. Lah pokoke ida aja lu. Aku ahlul Quran ra ngarang, ana disantet wong maca donga bareng. Ini biasa mau. Tapi aku yakin gak cerdas, maksudnya yakin. Biasa, maksudnya yakin.
Mesti malaikat dia mau pangeran. Ulama jarang mau pateni piye to karep. Ora mantap. Iya to karepmu iku piye. Iku lho mantap. Saking khusnudzon kula teng pangeran. Dan itu sah ya, artinya untuk hubungan seorang hamba Allah napa? Sah. Sangat sah. Sing mamang malah sing rasa. Lho kowe wani didelok pangeran atimu muni, aku dilindungi ta ora? Pangeran ngurusi aku ta ora? Kowe wani di ati ngono. Kula pede. Kula nate niki kisah nyata. Nate kula nyaran ya ini ku ten pinggir sareane bapak nang wit sukun ngono dom ambek benang. Dorong desa ora santai. Tiang rame mergi sakit kula. Mesti pikirane tiang sing disandet ke Indo. Ibu-ibu rada-rada do cerita seputi Gus jenengan. Wong temak santen mriku berarti mboten mandi. Tapi ya. Lu mau mandi nu akibatnya nopo apa terjadi akibat nopo-nopo. Paling banter kula mandi. Niku mawon mandine ora sebab santet. Iki pancen wayahe napa? Mandi. Apa susah kita Islam mulai cilik, iman mulai cilik sehingga urip Allah matine krana Allah. Iman kok dibulan-baleni piye. Mulai cilik kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Ora li santet li sih. Mane kita kok kula wah cocok gampang. Gak usah dongo, gak usah ya ajaran. Gak usah ya. Ben. Kula nate wong ngoten pede kula. Wah pede banget. Kula nate ana kanca kula ora ngajar sing seneng dhisik. Jenengan wani kita jajal tak wacana dhisik. Ayo wani ya, tapi kena mati. Aku ora tanggung jawab, ora ngarep pengiran menang nopo. Ora wani lagi. Pengiran di perhitungan. Bodoh-bodoh mateni aku, ada mateni kuwi. Lah kok belum garani pengiran bodoh gak di perhitungan. Rawani kan ya. Wedi betul. Ayo istighfar, mau amat juga dolanan. Dolanan digo jajal-jajalan apa? Ayo belum pede tenan urusan. Yo pede tenan maksudnya entek pedene. Ya karena itu tadi kita ini hanya diwarisi Nabi Quran. Dan cara Quran pandang terhadap kematian, memandang kematian ya mena sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya sudah itu pandangannya Nabi yang diwariskan ke kita, kita pakai ila yaumil ya ma ila yaumil liqa'illah kita pakai sampai ketemu Allah. Paham ya? Sampeyan kudu percaya kulo. Wajib, ini akidah, tidak boleh main-main. Paham ya? Itu orang oleh dolanan hukum betul. Kalau kita sudah pakai dolanan hukum, kita sudah jauh dari iman. Mulane dari Nabi, lati ora tawala hamata wala faqat. Ora tiara, rano khayal, rano sihir. Sihir itu hanya diceritakan dalam konteks fakta, tapi tidak diceritakan Quran dalam konteks hakikat. Jadi Quran mau cerita sihir apa? Wa ya ta'lamuna ma yaduruhum wala yanfa'u. Sihir anane madarat ora manfaat. Tapi kemudian Quran dikai kata jeda, cara bahasa nahwu jenis jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah ini Quran apa? Wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa bi'iznillah. Jadi Quran lucu, cerita sihir bahaya, tapi dikai jumlah mutarido. Jumlah mutarido ini yang kemudian menjadi akidah dasar, akidah pokok. Jumlah mutarido berupanya apa? Wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa bi'iznillah. Pada dasarnya semua itu tidak bahaya, tanpa izin. Lah nek padha-padha ngono kan enak ta. Ke mati ditabrak ya krana Allah, mati perang ya krana Allah. Mati disihir ya krana Allah. Soal sebab macam-macam. Penting di kelaparan saja, isen itu mati kok sebab apa? Kelaparan. Iku urusannya gengsi, gak apa-apa. Misalnya mati apa?